problem bigab imya kulun kanywa television nationale lo jvorman dinlen jvogo le tempo pa manchia le kendrogo ba feketa ila bale isogni lone dinlen jvogo tempie po ya la bale te ba mari coronavirus ya no mama ya lompore wonchwani lamdiri yala ya lenti Burkina Faso dogoni kelma halo yanu yini inkili atfona bonchia la gwam folfo ya longo poriti go ba mari bu pap mama ya len kwanene o yanu ya folfo liya foli bu problem bigaba to ba mari bu babu leni liyan wobul moko ya mama loni yala bali bu problem be jaba ke tipya de len joge ba kilipo i banke hal o yanu yene kwatu dogoni hali mars malo laninte o da yaldala o yanu yene kwatu dogoni iban ke lafiya kombal jogo o tanda jaka moko idal kuli ibadiri bente o yanu yeni l'afrikita serna na ngmemen ba o yanu yeni ngmemen pari leni yabun pe o ten leni o yanu loni iban ke dinli yalente wontum dala corona virus yanu labale timbaleni pomano lompo Burkina Faso nu bolu kuli imbandi ke yalentuguleni COVID-19 yambo kimu odan yal dali tidiama Burkina Faso ni la balo ntina nubni ntwaya ban pare hali buya mun kilati ya giba kwari tani binu nirbeni nub ko mun pilele nublele mpare yalongo puri la yambu yasambleni nubta mbabu yambu kupuni la nu mokuli tie wagarugune yabe keni yend motwa yuan kaye hali buya mun kilati ya giba kwari tani oni yendeni pinanu biya ntwayaba nkaye tiaba diri halbu yiya munkila lante kitang malo ya nini nuba ko bilele mpi muni yendo mbabu yambu la ko bilele mpi muri yendo siga imbanke bupo batie ko biliem pinni bilele bigamotie ko binampi loba nubna loni lanente yalon kwanene coronavirus la bali molapo ibanke alo yanu yempo beden luoni idamu yalente Burkina Faso dogori bonchia la nin loni wogorone kamba imban ke rodo ko den luoni alban luoro ko buwanke wogorone kamba bangwa luore ayaba ko edagane lengane litetilare amuranu leni buchiebu len minyim len buchiebu ko gotieni isuko gelieni lanente mikinyime yalon go pour ilake banse ikobiyale ni liteya masino nkere ke be ferke diri tigbanam diendi loni altingani itela bontara yo igo pina nyobo inayo de ferke kwa idamu yeni loni wogorone kamba rodo ko liteyene dalon kukuli yo abwa kwa idareni kukul imban ke yalente akyobe kiyama banitun la tonle kelma ilake okyoda gwampoli loni bumuko beda balane imotenda ni aleni itondi ke oyanu emba ferke ware tiade tidogon loni won yo marene wanke albanki litwoleni beno bonchiala wa assembla lambambli assembla ke mubini leni buchiebo kitende ya nteneni ipingni binyoba loni ya longo pore tema mo buwanke tema wani libai waleni itunde ke tema won yer loni tanya rodo ko igiri datiamu worone kamba goliga ilake idatiamu nini binu bonchiala ke wa ya lenteneni assembla no bonchiala tema ya tsendi ya le ipigini binyobo leni ya bomopseme bayi ya kashne yeni tema muko be chuan yene ba tsendi loni ya bomu bini muko banla beto ya bomfundi ila bale ke be kelke mu bini ya longo pogri nyani damuni ke gere garpo loni iban ke gar menini ne bitsena ni ake bile ya lenteneni ya tonz ya tiari ke binu bafrike ya mu bini leni buchiyobo lana afrike ya torba ya lonkwaneni o yanu yen bangur biyula leni o yanu ya longo pugri bugo wanke gare menini imbanke yetetilare yokulu yobakwaleni wonteni ipigno nyobo ya longo pugri ya binye ya nebeke bukwandi tibiare nini baki ne pina nebumu lokulte ya la ke bumu ko tuwa banware balon bilia sambla yalke libator bankwan leni o yam biaruin liap foli bo problem bigaba molapo imbande ke
tigol ba ser wogrone kamba imban ke ya dana ti anya wogrone kamba ta ba so aliga hal coronavirus ya non kile ya lentene to san dietiama nanan hotel mini bituna kuli lugwan pole loni imban ke ya lente ten ko dogo ni loni ti to son lieba ya ban katen ko do gore dire lampo l'hotel mini le tuol le lampo loni timbandi ipon leni pomano lompo COVID-19 yanu nchwani yala tinkodugo dokni ayagari hotel la fikani parking menini biar ki se ke ni motermba hali la yanu ndada nchwati diema ya nini binne ba dan kwende bonkian la hotelo kan amomola woni nubnago kwenda bake bukubi balo bal mama ke tugule ni la yam yalman chwa biril bon kulti kan kuwa be kanya ya dojana ya nini ke bu yambu ye kana suwa ke tonkorgo region nini ba bu yambu ya charli ngobri la hotelo wani ke bunu kul de nya wakargo ke kwenda ya charli ngobri la hotelo wani ke bunu ba bon kyan la de nya wakargo ke kwenda ko kwa bu hotelo ya nini hali la ya munchwa kun biligi na ju kwa na lampundu mama baya nyani ya ligi o mal ni en pundi million bon piga molam poke ba a million bon pigra ni kana fri ngambe bukanu ba te halam pa hal bon chanla de ya po be miar balo torma hotel che ba lenjamu kani lukuli mayemma dan kamuko nubna kwenda buwani ke ba pya ba ya ligi mbapa butun samba kaltie pakle halbon chanla momola bidani ke musugum ye kalma balo punu sanu atuna ngu akili kalbol mokul ngu aya chuni lununga lon libete tenkoro ya lon kwaneni l'hotel mini bitfuna ngwan folma loni mola pote nyan tenkoro dogoni tbaso aliga ke gere hali banfora dogon banfora dogoni buwanke lampo imbande ke coronavirus yanu la ye odogoyenin loni la bali yoke ya lente ya kombal ya tonson diogo ndiri latia mama banfora lanente region de Cascades nini otala lambonle ke basogoni ya benya worone kamba ya lente latia kombal diogo ya tonson ya benya worone kamba ke gere ba mbolemba wonyo marine lete banfora ya logotolo wonengal lambonli iwani yalente bepaka yalon kwanene bomokon war ya sambla ke ba toriko yanu yeni kayaye yalente bedogun yalongo pugre letwaya yugnu ke bekale ke pon yob ayantiana ke pon don mo yo marine lete yaba ya loktola nyan wogorone kambayo igere lampo banfura dogoni ke moko bam balala bali loni buwan ke bankeng yalene lete pa manchianle le vowan ke le tuon sombongale loni bugo wan ke biya fo wogorone kamba batina ni akamo ware ya lentene ni idiri ya paka ye ke baba ferke ilorla paka loni buwan ke lokuli babatina niya l'Afrique tore odogo yeni o yeno yeni ndakwa odogo yeni mola po problem bijaba lon lete pa manchiale lete pa be yante ya kombal jiro nzire lafia mama odele pa manchiale kelma be ba metorma imbande ke wonleni ya tronson jiro kebi ampo ya longo pon wanke lafia kombal jogo loni bani beba metorma ya lon kwaneni banleni ampo ya lense ileni meto migiema loni iligi alon pondi million bom pilie yo ke puni lafia kombal jogo banga tori benuba ya longo pugri imban ke iligi ya lon pondi million bom niyo leni million piga bom liye ke ta ke kwani migiem nin ya longo pugri imban ke litseya to somba ya banziri mukpama mama ya rensete dogoni banintena ni akmutani ibalalige ke kwa bapa lafia kombal jogo banga tori leni o yanwe wa ke bugo tien metorma lanin se ya ton sondio ke bi ampo kelma e banke ampo ni o te ya ton sondio go ndire akiembla leni ya foba maleke kapsia bankanana loni
betien metorma ke be frike ba ya lentene imuli macaroni leni makpama ke le ba frike torba danali bugo tiena ni aleni ti ton santiari ya lentene ke ba tor ablayeni ke ma blake tu ampoyeni le tia ton sandiego mpin voa metorum bonchiala la ton sandiego ya bligi ya ba bumko gale lambonli ibagani ya bentena ni ke pomla pabu ke ma ba banke le ba tor bonchiala ya danan pendeni bumko be tuna afrike gerliga liya poli bu problem be jaba mala poti anyani ya lente wogorone kambata ba suwaliga ke gere waygiya dogon wayguya dogoni imban ke yadana pendini bikali kitiene litali loni litali ni liteke baba pa apapa la mabama ilake dunli osyoru i bilake dunli benwe oyanu enkere ke benu bonchien la ke ferke kon adema bego tieni ania leni mabampa ma ke diaba mabampa ma le baturba betona nini lanin kere ke la tonsan la tan charli lete mon père le yaba betala yantiale kumuko batini mabamini ke tori akpakpala kelma biya bala bampama le batur bonchien la betona nini yalungo pore imbande ke wanke lieti centre leni o bassin ya yaba mba la bama yalente wokorone kamba yalungo pore ba banga ba yalun konene te burkani bamba te mama ke itare te buri l'Afrique torba won larle na ba tigre il wanke umoko dunna o koni talmita osyogonini le voix wane ke mola po otienleni me bampama akpapa la ba ferke ko yogon kokul loni lene bama le batur la akpapa la ban ferke ba ya lentene ne te pare poni donle ya syo yo kwenden liya foli bu problem be jaba i banke osyogon ka ngani ya te ya benlen peneni balo taliyanti ale ke balori ya dadzena batori akpapa la igotor odoyaba yokuli ya ban kapsia ban ferk moko yada ya lentene ya palpare muli leni akokora ya lamba toro bandini bidompo ya yaba loni wayuya dogoni imban ke wayuya secteur seti be ferk luori sonagesi dio yongo nani ke benu ba ferk yada imul palpare leni akokora loni timba ila bali iponi leni talarga onaja Yalnubun truga darjenan kanin ti wayu yanube. Bikwa ki bagami giema ya giem ke Burkina diem borbndeba. Ya karlen dir me giem yisuna jase. Wayu ya gouverneur ki amti upopa manle. La giem ba turba lenti le yen paama ntugulen coronavirus yanu. Ama yuan bola turma lingalwan cholo kadante lenturlun kobelie par pierre yulkulpo. loni tigande talarya unaja lewno on fot ke ponte yalla bali yalla kwanene sonagesi butikem liya foli bu problem be gabati nyani wayya dogoni tabaswar liga ke gere lanentie banfora programu imban ke ya kombale nziri ya lente liyangubul mama wani suma nugo kutu ogere la yante te fora dogone iban dire yalente ban ferke ko imma yalente ya bori ke ba siende minima yalente te yandepo imban ke ya to sondio ke bi pras BFE woni tena ni ke tore ke be ferke ma la bori yalente ne la nyim bori yalente la dogore ni kokul loni lete yala ke bank mondiale inteni lige ke be ferke ma la to santi yar kokul yalongo pore imban ke bamma yaleni lite yala mba turbonchiala ti yande ya ferke bari minima ka yendo ke ayan wubla moko se ikago nya ikya idortiama ke ba fere ibanyuni biyandi loni lite pa manchiale ya kombale nziri li yan wubla mama ko nyani ke ba gonde idziri litonle nchuo mama leni ya jaga ke bebele ke le ba ferke tori ayan wubla betona nini loni ilalane o wanke ko lida kili lite yale ke tilaro wanya po wonde chwa dire le tuonle nchuo mama ban ferke son yala nani beson bongale leni ya bambate mama ya lente la yan wubla paka ke ba ferke dire ya ke ba ferke itore la ne ba ban ferke ba ya lente nene e be
ban firke ngambe bopo betwona firke gerliga lanente bandago ya kanto iboko ban yanyundi biyanzi ya foli bo problem bi gabati nyani lante te forat ba gwa leber wogoroni kamba ibanke politique be wanke otugande derpende ya lente november maloni loni parti kokule tena nia kipia yuak wonba 3 parti ni ligiwa lo imbanke wogoroni kamba e parti CDP be kale etiene betali le dalini ke gwad igandi yanulo mba kalliga loni timba ila bali poni leni pomano lompo edi kombego twa CDP ligi yua yatiganama nkwendepo nuba ko bagumpi mumbu musiga ko bagampi tanu ta ngano wani edi kombego yeni wani ke opalmangi halbon kianla ya nuba kule ngando po kalma oyapo letiepa mankian liyo ko baga goberma ke lebon kule ya chuni lununga wani edi kombego wani ke bipia bogna tayo ku tuguleni mitigan mopo lebon kuyala tie kedalingi bikyakali yeni tayem lebon liela kelingi illigi kel dakari lanan fritori mitiganma inchun lebon tala tie kalita lian tengali ku tuguleni lat ganmo wani ya zungrane ni nuko bagun pi munu musigani pi liemya yenli ngando lanin tenke wa free ke pundi edi kombogo ya nuba loni tikenge ya lonkwane ne CDP ngande yuaba kalliga mola po problem bi gaba ya la bali kitipsi ba jore po imban ke ya lentinene ya bonfuni ila bali ibanke bu moko yon kokule be baye ya lentinene idoreni isaneni ikan kokule kumoko dire bambate mama ke ferke pabno ba ila bali loni ibanke be tonle banleni aloktola lokul mankelete yeme lanin kereke ya lente ya tonson diogo ndire ya lente ya bonfuni ila bale mama biali ywa won matastan kwano utaliante aleke ba bori ya lente nini ya tonsan dier kule mfuni ila bale ya lente ya tonsan tiare mbatore bangorbi yula leni oyam biaroyen e banke coronavirus hale oyanu yeni inkele ba tona bonchiala ya seri ya bonfuni ila bale biya tona wasir lanin kereke lanulo utaliante ale kbatene metorma lan mfrke ba atun santiare kelma liteyala mbator bonchiala ya longo pore o wanke ya danan kwendene babatena nia menubene mfrke ba ya lentene ne womte ya tun santiare ne langa tore ya mfoni ila bale betfona mfrke swaliga ya longo pore ba ya mfoni ila bale biligiwa yuwa mare ya mfoni ila bale ya yelpo o gale lambonli iba fuondi sese ligiwa lembanta ya yatiale ke ba pati tun santiare kelma liteyala mba torbonchiala bugo wanke ya dana penene batena ni ak montori le bon kule yo kule mferke ga bampon ya tun santiare lanente lantori betun samba leni betun lenin loni bu problem be gaba la bali yo mba jure zenle membe psepo ya la bali kule njande bonchiala emya kule nkale ke kente no tenu go wanti da tole mferke ta ila bali sogni tungo jwa mani lafiya. Besana lemnu turkama zano wo yirbaka wo lekre usu barkada kaka ko yo da mo nyanta kana wo ke Burkina Television Nationale ra fridora wa pia abo parabi a sirele mun nasara mapima me mumbi adomne wore din fununa ma lemnu ko woni wo be sawa gimir kana wo ke ambe wat hale kan lemnu kare ke woni kan yaba ningeru ka ada ambe
duniya koro gota yenkana mapiya ba ma coronavirus ke anye sababu wa ku Burkina Faso nao zibaro gota nyenta ndageno ambi azuma ba chmabi ziba ningeru kandena wa ko be avote bare ammabi mbapima senibi adama lezaba dama anyenta tenkoro anazaka ko nadama ne na yene go toka vote dare ci gutabra ko nadama ne 1000 vote dare banaka zamabo ambi ko demabi warabi gouverneur bi région du centre est warabi gouverneur bi adama ne 1000 banaka ko dema sobi chef of getare zefire gebere binyantabo so wa loge ambi sobi kan tenkoro ko kiri naba gimpole bi dama anyantabo so abrao ka dama a vote dare 1000 ba kuna dama na otoka vote dare ci gutabra wa loge bare ku ke ba vote dare ku e ba vote dare kimki dame vote dare lentama ka panka tamme sana ne mb ku vanta wa loge ambe kun dama bulu province be go le wuti go le wa zoro nan lesawo na gan na toka vote dare ci gutabra ka dama vote dare kimi a vote da vote dare banzana novembre mundo bo prampief nu ambe seni gitare be niton amer bari a wodenterne a wonno nyo vote dare be zibabe knya yan leda ka dama azama be toka vote dare kibra 1000 ba kan fana na wonno nyo gotwa loge be kondia mabi le sado ningoro ko tara wota lafi ba go bunyaro minyinka bi awale robin banka ko zibab na dama an kunyi manga zefire jabara kanyan tabobe adama na pe awo parti politique ro fa kunyan tan ko za kan gouvernement fai hi ledini ke na dama na yene ne vote darebe go toka vote dare ki gutabra be kuna yana zibabe kunya dageno kuna yana zibabe leda wa loga bare biya kare tendinga kunya kenta ka dama vote dare zibabe bana dama ana gakuba wa loge ambe vize fine jaro sa dama bidaba tenkoro zama amne na tonto kono boyogo na dama ni vote dare kiba kuna dama so nizu do manga lero ko woko la fi ministère ba kenta kuna dama ni yerba kan coronavirus vi ya babe azad dare ambe ko wata le kan lemun kare ke wonye machine ningerunta mapima meteo tembe kan lunlobe amma pankana ambe mikim masaba kan nyantar mikin sire lep kan nyantare lonlobi meteo bi a gon nguru kon ta dorem abankabe yadama ni lem karesa no so na dama na panka wonte ni mikin sire na nduma bi waku Burkina Faso na be lep bi bare yogo anadama ambra lera lensaro noro an zar bare ba walo to ka lim mo wanyamre ka modakumbo saibu jinko oro talahabe asigile min diga maganobro on yahi on mikin sigile bi atige mbana hinna sindere an ko hususunga baso laba atige mana bagota linkero ni rombi a hibi gilama ambana ligebe on ko ka makrasa oro talahabe asigile bi mikin dollar habnombe hinna tan lehera aningeti hinna sindere ni ngemboro gakombale linke hokan région des Cascades sud-ouest au bassin centre-ouest a wala gere ni ki centre sud centre-est l'est buro kroko hambro on sigile ko atina sindere bi allah hibha asinira sawu mun ko habe adomin lekalema ana nyambura adomin buhobi hille sigilebi apabe kiderebe raison roko hambro nombembe asingira satan munko habe adomin bolun dini habe ma antana na ze me mumbi adomin bukarku ayirki dini habe katige habma bukul di muhun centre est centre sud l'est plateau central région du nord awala ningaki hambro un sigile sinderebi asingra satan memu habe adomin bolun dine habe ma antana ze memu bi domin bukorkorki dinema un sigile bi paaba kedere bi asingra satan
jie munkat gebe adomin lekalema antana ze adomin buhara hillima koko diga kidire région ni kunta hema région du nord centre nord kani sahel bi ki jillibi buro un sigile sindere bi allarobro ha asinira satan joy mumbi adomin lekal hilleni antana nyamburo adomin buharama un sigile bi paabe kidire bi anta gakum bankanin kebi biha asinira satale joy mumbi domin buharar ki dinne hilleni antana nyamburo jie amun domin buhillema hamburo ko ya hinka kinanan bi on hon ana gane ne kun zingunubro onon diga domin noko hambro maso onon zuni kun nan diga hudu mingaro ninger kun ata dambale an yi zonzon no broma onin boni kun zibe kanin ki waloge ngodo so mikin sigle bi a singira bi gere mbi talla girgila man bana ka kanin anyamburle gere bi so waloge bilin kembe aya gane ne kun dudagi guta hudubi abon hobi ki waloge hudu kun ati zonzombe kuna ka broma no ziban mikin dollar habnon so wada nyina ko agota danziba benkawo wako Burkina Faso adawuno ningeru konne fodu kuna banabe adawuna mbapana nzekora ma Union Nationale des Producteurs Semenciers du Burkina Faso yadama na dokere kan wako société ningeru kan dan tararo bambankana ko dawuno na dama na tarayne dawuma be kam amadaba kana so kan ziba modoke na tozere kuti mbapima sonate ya dama no kuma zakura no nubi adam atalla zano na dama ne machine jema ambe machine mi kunya nyebe akarebe zakare ba doro woro na wako ministre ningeru kan dana dan zibatale manga ba mabibi adama ankale ambe kondema be lebesi fonna na dama ni zakura na nuna dama trater lo ni sonater zi trater lo ni trater ni busodiansi ale busule wuti millions of sodde bore shiwo ku busule ma kan zakura na ndubi agitare ke awo dora ka ku awasa awazakura ba sa ambi sura bana kan sonater ke kan ministère ningeru kan dana dan wore ziba betale manga ba mama ka dama atrater lo na bon nyi nyi busode yan shinan dunyi walo ko talla zanon ba dama ba yora ba pore ra yora bara ba podare do ka ko kan lo nduka dama an trater nyebe awo firinyo ko tan kana wako walo bare ke nyi danwuri e ba trater mbe alentama ka pi gotebo e be danwona kan ko walo ga ba ka danwo kan wombe e bebe danwore zibabe nyona le ambe danwuno anyi firinyo ko ta kana ke mba yana kunna dama na kargu danwuno le gotara ku danwuno na dama no bo danwo kan ne ambe ministre kan dena wako dan zibabe masali fu gotara ko awo dentenni firfina agane ku wako Burkina Faso na dama an danwo yogo kana dama borbo zama ma bare kan coronavirus ya ba ke ko bawo ambe danwore anaka amunu don toy wadan yono ko gu utale kan lemunu kara ke wonye yabe nandu dindimbi atala adama anyi sababu wako Burkina Faso na dama ni wusu kerowo kam na dama na dasro tanta kam galo ke ambi gouvernement be zaka na ya na galo gongo transporter lo na yambe voyage robana ambe so dasro na ya no boro gongo ambi utawa dema dasobe kunya gongo bare gouvernement ka zaka na dasro gongo na tonto ko zu do manga zaro ko ministère ba kenta do manga ma coronavirus ya baba bankabe utawa de dasro na mono makam galo no woro no nzu do manga zaro na bono mabe alun loge kan saibu jinko hir no kun gere ki gusu wadugo adaki gutambeni seki wohiri ki hoka mi mo bi mbore ho ike mi ma kane leki kun iya na kaso imebka malebka te honi ngabi kono be makada sa non digama kono bokale nen gerke hon ki bokale gusu dakimbe hokon on ya bo onon bana gerkan onon daki guta hab gon avril mumbi domen buharab hilli antanana ante tanka yana ze mun ko hab domin bolu ne hamma on karnda nyuno gota gota rubu on na dalli gebigi binton gerban zulsi awalaki ho kan warugo adaki gota be
a le bolu sinyebi jilibi nin goro ke kidani nin ti da haban gerbe sabma ho ka mima bi kunun bi ko mima kunna wohir kan sanfan ki minga kun na kada bo kuma ho ni ngasobe kunna kunun buru zum ler ko mbroni kunna kunun buru gusun dake min so ni buru ho heren waloge ambe karna yono ko hambro sobe kun yen kirabe nin ti digan zibir ko hamma be ya hinge wa consistency goro bro kun ti gebe unti yehu ni kun bronta hembe ma me numero ntani yenta mambala kun aku agusu dake bi nombe mbala kun ya yunu na kun gusu dake bi nombe be horo ni nger kun ya himma on wonun zumbi ni bro zumbi ye bina kaso na yar na bonun goro zindarubu nin tu gusun dake bi nombe nin ta dan ligibji nin ti digan gerbe sabma goro ni nger kun ti ho herle ganno kana sinuki lero ni nger kun yen sa kunun zum kunna kunun bor bolle kana covid 19 ayaba bi kibi kun on ya an yewu ya kunun zu lero ko bron so dake bi nombe waloge koro yar ko diga so dakero gosun non tan kana hirki on dor habne bir yen nin ti zun lero bro ambobon aya gani honi ngabinye balma gosun hordale no ni yababe siraben yi alin kero bro gosun non so gosun no honi naso ligema ka hin ka toda girkliu no kunna dokiri bana boki gusu garbe non bembe horo ni ngir kuri gane ne bakki bukle gusu garbe bembe no bro liu bi gusu rabab mabe wo hirle ho ka mi mabi na ka mi mabi kane zinda ko hambro be no ki sadro bro gillibi aya gane ki zuni ki bokale gusu garbe non ben waloge loro bro no bembe turero ni ngir kun ya gane na tu kubide no bro ni soro bro tunso garo lo bro lema gano bro won bro sora tuton ho bala panga te kaso kun an yiu sadro ni ngir kun oro tala hable magano bro yasa na kidan bro ma kun bro no zun ko bor bon len kane yaba covid 19 ayaba ke oro tala habla bi bro soro be bala panga te kaso waloge kuwa guta yerba kan coronavirus be ayaba be azada goma be abankewo wonye ninyentan ni wusu kero kan misilo tanta ya darebe adagenu ambi leta ba ye anzaka kuna daman na yen yada wusu kero kan misilo ke be kun ne zu lero ngeru kunya sa do mangama yaba nandubu abankewo azuma ba kimbe anyi lebisi ya dare misilo no ambeso hatu ba kimma so bi wusikero noro nyadaman mesba urta wa diema mesba kan yanta lunlo kan azuma ya ba kan yanta lunlo kan sai buginko coronavirus ya babu kun abana bo oro talhabla bi ayaka oro talhabla magan woron sinan sardsa ni zibir kallu dakone na agidigira ba dakiro hunsukero ho kan sukuma gutal linkero gillibi ono henna onna kize hunsuka sunga ba yaba bemba na singa sa anta bolen pure bi bina ka na yarna bo ono leka kono linkero ko hambro na gogo na ka zamaro bro ambi arzume ka kembi hillembi oro talhaba al islam ro so ya bo na arzume kero rogo nen taka gosuni kun ayaroda bina kaso sadro nungur kunyen sa kunu yuma kun numbokale dinoro kero hambro gosobi aya ganin so kun zama bi so unuzu lero kombro mbinga ambe wadugo amihir gutabe bike mabembe goro nungur kunya gansa gilli kataben kaya na zumo yabda hilebembi seki wohir kun ibor kasinebi bene ike mima kun iso tuton hobaso kan yew sadro nungur kunyen sa yababe abroma blinkembe kizu buronso ambe nun goro kikida mihir bi lemaro mbroni kumbro gano bro mbodiga hambro lubi amimma an kanin biki lubi goro gosu no te hota palada kun anya waka ku aguso zama bibide mini kun abe hable ubayi lema gano bro sowe ya hin ngo mbron sarde ni kun mbron ta damale na sabe sa apanga teka kun an yiu goro ni kun ya gansan ti gezumo bidale mihirin bimbi gildiro bro kun zu sadro kon mbron so waloge ka ku abole kanin yababke kanin biki lubi akuna karbu kuma be honinga be ha mini angotante pakada mi hilogro no kan bikiliu bi ngotante tuton hobale kun an yewu zama bi ku ununzu sadro kom bronso bi ahatu kun aya kusobi église ro broso ro tala habla bi husu kero kom broso bi brogan ro gosuno ya gogo hokan tange baraze a église évangélique bi kemabe en tant waru église che gutabla buro tuton hunu kun ta damale na ba
kun an yiu gerbi sebe kun tu gusum bin ka yabe dabe kun da kun na karbo ku kuma be on sadar ko mburu lewu saso na yare wohirle kani hoka mi marburo kilubi nen bilubi abba gerbi sabma tilayi ka yiu geri tambin ki bana hunsu kembin ki bana yada ana yana bona sa da sasgo a église évangélique ma en bon zone in a église ma broso bi onna église kero brogo hatuka chimbi a hille binje bro hordale noni aya gane ni kun ayara mama adiga ya babe kira lelinke ma ka bana buntu lokidire kun abukala hunsu kero brogo gerbi sabma kun bun borbi yabe dan hun waloge ambi pasteur Philippe Yamyogo awo mbron kun na hobgobi mbron lenta ka doma kan yi pure haben kane mun ko haba domin bukar korki dinebki kun mbron daga yababi ya na hon pure kun abokale kidire a gerka a goro broni kun ni mbor ge kidire ni mbor yabe danso waloge wada yaba nan duma pima coronavirus yaba be ka dawo ku Burkina Faso bi anye lema sangra mu nasara ma pima mars mu mi dom ne fufunu be ma tekabe yaba be zara na dana am go nyasona yogo atra go noro miya boso ambi yaba nan dubi agandere lunlo sirele mu mapima memu nasara ne adom nefu fununama utawa tokama kan saibu jinko hokun covid-19 ayab hab gusun orota lahabla agota andora azal lobrodan goroma hir nombe kon kadaga me mu heb adomembe anne hub hille goro ningir kun yae on lafiyi yaba kon habe alinkembe ger shinye ana bahamma ger zulsuru abu sabra ki ayerki sabra non lafiyi yaba kon habe anno an kado a bisa durunti yambe ayayar an goro nasu ger karko warugo kuno habe ger karko robro sobe ya hingewa dina ayara lelin kerobron yababe azal dan anayare an goro bro nasu kinana habe ayayare an kin ger dinimi yeri bisa durunti yabe hamabe ger bushi ayerkin nehu koro pangama yaba kon habe minto ana singra sa mars mumbi adomin nehu hille ambana ze munko otono habe adomin nehu habma kado ger zol sabra abusuruki ayirki dinne yaba kon habe yen nasoro tala habla ger zol sabra abusuruki ayirki dinne be barlabe lobanno zokhira abusinyeki ayirki sabra goro ya robro bro zolsi abusorki ayirki shi wada wallem nubi etana nyaji woni yaba nanduka dabe waku region ro kan province ro ya dama ni comité ro kenta ko na dama ni yerba kan yaba nanduke ambi waku a province ningeru kuna pima kurute ngabe anyoro ningeru kuna garebe ya dama na zinze kura ka dama adapa ba kurute nga province be a comité kan dena yerba kan coronavirus yaba kebe ne dapa bama utawa troka dapa be lemnuma kan saibu jinko bisa duruntiya kurite nga a ko ganno bro on tuto hoba na wohubu sanfoni carton bukerku gel hydroalcoolique roki kanin bunsuki million signé unabu ka da haba province be a goro ningur loktoro ningur kunyen kirabe kunun bana bunun bor yarba covid-19 ayaba kebe ka da haba bro ganno bro ma da ko hab ganno bro ya hi ko bro ya yeye bro goro ningur kunti wadugo ne kanin ko zindaro kiro bro yen una yiye ha kun adda ko hakina ni pure ka wo har ko ni ka da haban loktor bro mani province bi nombe waloge an ko ni kai kambro na yubun su makina nan gutane da dabe mboro hordale no kun loktor bro bunsu bi a womben kina ni on ya do ko ni ko mboro ya gane on si ka ku ayar ban kanin ya ba ko habke mboro province bi nombe waloge beka mboro na yu mon lobro silima gutaye bunsu bi mboro ya kama kon anye gota an leda molobro silibla
province be agoro ni ngor ku yem bonne kida yaba ko habi yarba kan ki bi minto bi ko on gawle ko hamro yisobe nim baraka da gawle be ganno broma on gawle ko hab ku mbron ya yikina nan bi ati da hagu tabale broma gerbe sabe adudu ko lero bro linke talo ni ngor ku goro ya dama na sanin zu kunna kunu bor bollen kan yaba ko hab kibi mbron ta dama len bor bisibele mbron ta dama len ku so no bu ni bor yiru besile ni bor soda ko hab bang kan gerbe sabe ki da hani ko mbron gila man na sa na ba yabaga no bro maso ko na kunun bor bonle kuna kunun lafi yisobi bilu bisobi ati da habalen bro ma bilin kembe waloge biminto bi ati barka dale magota ambe na yaran ta yele ho kan ko ganno kan tala habi jilli agar bi sabiki goro ni ngir kunta damale na wo hubunun da ha ko habduro bro bambi kun na wo horburu buso nun da habe bani ko ku obole kan yabakon habki orota la habla to wo saibu jinko barkada lemnuka dama ana gunguru ko na sawo jingir kana o ko minto wada yuno kuritenga anyiro da pap nyaba province maben zarembe wo fri lemnube alledu wo barkada gota go ni nguru ku ya dama ni sababu wallo abu sana kana talazano wo fay barkada wo barkada so nyantaka wo toka wo mabe minto ko usiye arzuma ban zama be saibu jinko nyantan kana wo ke lemnu kana nyere wo be sana jingir kana wo ke wo barka da gota usu dorema ano bolen kan yaba bunya na nuki usi ayre no kapo tene banzama bi kan lafiki